दुर्गापुर में जनता की समस्या सुनने पहुंची आज पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा। शिविर में उमड़ी लाखों की भीड़। दुर्गापुर के कुल्डिया मलान दिघी कांक्सा क्षेत्र में गुरुवार को आयोजित आमार पाड़ा आमार समाधान कार्यक्रम में राज्य के उद्योग एवं महिला बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा ने सीपीएम पर तीखा व्यंग किया। उन्होंने कहा कि सीपीएम ने 34 सालों तक सरकार चलाई, लेकिन आम जनता के समस्याओं का समाधान करने का ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया। इस विशेष शिविर का उद्देश्य स्थानीय लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को सीधे सुनना और उनका त्वरित समाधान करना था। मंत्री शशि पांजा ने खुद लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं पर अधिकारियों को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल के ठीक सामने स्थित सीपीएम पार्टी ऑफिस में पंचायत सदस्य सुनील टुडू और संदीपन बनर्जी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे दिखाई दिए। वे लोगों को फॉर्म भरने और समस्या दर्ज कराने में मदद कर रहे थे। इस पर मंत्री शशि पांजा ने पलटवार करते हुए कहा कि 34 साल तक तो ये लोग सत्ता में थे, तब जनता की समस्या क्यों नहीं सुलझाई। अब अचानक सेवा भाव कैसे जाग उठा। मैंने तो यह भी नहीं देखा कि वे वाकई मदद कर रहे हैं या नहीं। मंत्री ने कहा कि आमार पाड़ा आमार समाधान कार्यक्रम आम लोगों के लिए एक बड़ा सहारा है। अब लोग अपनी समस्याएं सीधे कैंप में बता सकते हैं और पार्टी कार्यकर्ता उनके समाधान की प्रक्रिया में तुरंत जुट जाते हैं। इससे लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें काफी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम सामाजिक सरोकार और जनहित के लिए आयोजित था, लेकिन सीपीएम और टीएमसी नेताओं के बीच बयानबाजी ने इसे राजनीतिक रंग भी दे दिया। हालांकि लोगों ने कहा कि अगर इस पहल से उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान होता है तो इससे बड़ी राहत और कुछ नहीं हो सकती। তারা জানতে পারবে যে এইগুলো হচ্ছে মানুষের দেখে নেবেন। আপনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তার মধ্যেও আপনারা দেখে নেবেন। আমার তো আলাদা কিছু বলার নেই। আমাদের দুই মন্ত্রী জেলা থেকে মাননীয় শ্রী মলয় ভট্ট, মাননীয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার অত্যন্ত দক্ষ, আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র, অনেক অভিজ্ঞ এবং সত্যি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই। তারা জানেন যে আমি আজকে এখানে জেলায় ঘুরবো, যেহেতু এক একজন মন্ত্রীকে একটা জেলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আমরা डॉक्टर शशि पांजा स्वागतम 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 स्वागतम। दादा भेजो दादा भेजो दादा। दीदी কি বুঝলেন আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান যেমন রুরাল ব্লকগুলোতে দেখছি, ঠিক সেইভাবে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অন্তর্গত যে বুথগুলো আছে সেখানে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম আমাদের সাগরভাঙা ইন্ডিয়া স্কুলে, যেখানে একটা বিশাল ক্যাম্প আর তার সঙ্গে দুয়ারে সরকারও এখন আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে প্রধানত হাউজিং এলাকা, ফলে হাউজিং যারা থাকেন এই ফ্ল্যাটগুলোতে সেই সংক্রান্ত কিছু পানীয় জল কিংবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে যে তারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, সবটাই নথিভুক্ত করা হয়েছে। আলো ইত্যাদির জন্য সারা বছরই কাজ করি। আবার এবারেও বুথ পিছু 10 লক্ষ টাকা যে বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, যথার্থভাবে তাদের যে সমস্যার সমাধান যাতে করা যায় সেই চেষ্টা করি। কিন্তু ওখানকার মানে 70% মানুষই হচ্ছেন হাউজিংয়ের মানুষ, কাজেই ওনাদের সত্যি করে খুবই কষ্ট। কিন্তু ম্যাক্সিমাম যা সমস্যা শুনলাম হাউজিং সংক্রান্ত, ডিএমসি সংক্রান্ত যেগুলো সেগুলো তো আমরা করে দিয়ে থাকি। এবার আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এসেছিলেন শশী পাঁজা ম্যাডাম, তিনি ওদের কাছ থেকে সবটাই শুনে গেছেন। তিনি কি ওপর মহলে কথা বলবেন, যেরকম হাউজিং ডিপার্টমেন্টের যে সমস্যা সেখানে কথা বলবেন। সেখানে কথা বলার পর ওনাদের যা ডিসিশন হবে, সেখানে যদি ওনারা বলেন যে আমাদের ফান্ড প্রোভাইড করবেন বা এডিডিএর সঙ্গে কথা বলে তারা যদি প্রোভাইড করে, ওনাদের যে জ্বলন্ত সমস্যা, আলো নেই, সেপ্টিক ট্যাঙ্কের উপরে ঢাকা নেই, তারপরে যে ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে কোনো কাভার নেই, এরকম ছোটোখাটো যে সমস্যা
সমস্যা থাকবে। মোটামুটি আমার দ্বারা যদি কোনোটা করে দেওয়া সম্ভব হয় আমি করে দেবো, কিন্তু যদি পুরো রেসপন্সিবিলিটি আমাদের উপর হাউজিং ডিপার্টমেন্টে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তার জন্য ওনাদের নো অবজেকশন দিতে হবে, ওনাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওনারা যদি বলেন আমাদের কিছু কিছু প্রবলেম আপনারা সলভ করে দিন, আমরা অতি অবশ্যই করবো।